Praise the Lord. Sopra poila. Isor laga na muchakri ase aro isor ke dhanyabad di ase. Tai laga morom karne aro aji ami aro amila Mrs. Moi jijun ekilote apni khan agete ahibo pare kina ase. Aro aji tu ekta khushi khobor apni khan agete loi kena ahi ase. Aro itu khushi khobor to le moila Mrs. prahe apni khan ke janai dibo. Lebi itu agete ami kobole mon thaka dole ami ke to apni khan jani kina ase. Moila Mrs. ke aji apni khan dikhi kina ase. Tai bra tala introduction dibo. Aro after introduction khushi khobor de ki ase tai bra olop koi dibo. Itu homoy to itu karne tai ke di ase. Thank you. Sabke shalom. Amila namaste toholi chishi. Moi to Reverend Pastor Richard Mesh la wife ase. Ami aji apni khan logote ahatu. Dusra karne nahoy. Holebi ami Nagamis Bible study itu ekta serial ekta anibole ase. Itu nimite apni han sabke itu te welcome korbo karne moi ete ahikina ase. Bishi khushi tai bra tala introduction aro tai bra tala monde thaka blessing bi ami khan ke sharing kuise. Aro bi age loi jabola ase dei. Holebi itu age de ami kobole mon thaka do আমি দুজন সাথী করিছে তাই নাগামিজ পৰা ভাল ৰা প্ৰিচিং কৰিব না পৰে ভাল ৰা প্ৰাৰ্থনা বি কৰিব না পৰে এনিগা থাকিছে কেলে মানে তাই তো ইংলিশ তেহে বেছি ফ্লুয়েন্ট তাই কলেজে লেকচাৰ থাকিছে প্ৰিন্সিপাল থাকিছে ইটো পৰা এনিগা থাকিছে কইলেবি তাই পিছে হাতা নাই তাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰতে মাঙিছে আৰু নাও সি কেন স্পিক কোনবা তোলে তো মই পৰা ভাল তাই নাগামিজ ক'ব পাৰি যাইছে দে আৰু ইটো ঈশ্বৰ পৰা তাইকে কথা ক'বলৈ শিকাইছে ইটো পৰা আজি তাই নাগামিজ পৰা প্ৰিচিং বি কৰি আছে নাগামিজ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আছে আৰু তাই এতিয়া দলেতো নাগামিজ ইটো লেংগুৱেজ পৰা বাইবল পৰা শিকাব কৈ কিনা তাই ডিচাইড কৰি আছে ইটো পৰা ইটো নাগামিজ বাইবল ষ্টাডি দলে তাই কিনিকাৰ পৰা শিকাই লৈ যাবলৈ আছে ইটো অলপ তাই পৰা আৰু বখান শুনিব দেই ইটো সময় তাই কেতিয়া আছে itu Nagamis Bible study to hole to ekta isor bra moike inspired kura laga ekta ase aro itu ami khan Bible to puri thake aro isor la kotha huni thake kunba to Bible bi pura Genesis to Revelation likhi kena eneka bi rakhe hole bi ami khan itu literally study kuri kena ami khan la life te chola to olop komti nishina hole bi itu kurbo para to puri kena study kurubole para to bishi komti manba pare Holy mo yete isoro mo ke ekta inspiration dato. Why not? Nagamis pra Bible study simple and easy pra sob pra janibo para laga pra lobole karne mo ke inspire kurise. Itu nimite moi itu laga step uthai kena Nagamis Bible study tu suru kuri ase. Aro ami every Saturday some the Bible readings thakibo. Every Saturday some Bible readings thakibo. Or every Sunday Bible study থাকিব every Sunday some Bible study থাকিব এনেকা program তে লৈ কেনে যাবলৈ আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধিবলৈ মন থাকাটো Old Testament না New Testament বা শুরু কৰিবলৈ আছে এইটো আমি কান এইটো Nagamis Bible study টো হলে তো আমি কান New Testament পৰা শুরু কৰিব কৈ কিনা এইটো প্লান কৰি আছে আৰু এইটো হলে তো Book of Matthew. আমি kan New Testament de first book likhi kena thaka. Tate prahe start korbo aro itu tu kinika korbo kole tu ami kan pura time te holebi chapter by chapter every Saturday inaka kori kena jabo aro study pura time te bi chapter wise. Ek hafta te ekta chapter korbo ek hafta te ekta chapter study korbo. Itu hesab te ami kan jabole ase. Every Saturday ekta chapter puribo আৰু itu same chapter to le Sunday evening day itu chapter to study কৰিব কৈ আছে বেছি খুশি আছে দেই itu পৰা believers খান কিমান চাই আছে আমি আপোনাক ক'বলৈ মন থাকা দলে month of November first Saturday পৰা itu শুরু হ'ব itu পৰা আপনি খান বি প্ৰাৰ্থনাতে মদত কৰি দিবি আৰু itu লাগা blessing to আপনি খান সব লবি দে কোনে তো জনাই দি আছে আৰু আপোনাক ক'বলৈ মন থাকাটো মই খান লাগা ভিডিও কোৱালিটি ভাল নাথাকিব মানুহ খান নিচিনা সুন্দৰ নাথাকিব কেলে মানে আমি খান সিম্পল মোবাইল প্ৰাহে এইটো ভিডিও বনাই কিনা বিচলা মেছেজটো শ্বেয়াৰিং কৰি আছে এইটো পৰা ভিডিও কোৱালিটি সাউন্ড কোৱালিটি নাচাবি বেকগ্ৰাউণ্ড দিবি বেছি ভইচ খান থাকিব হলিবি আপনি খান ঈশ্বৰ লা কথা পৰা কি কৈ আছে
itu he huni kina receive kribi dei hoina amila side pra apnan ke tu janai di ase last day moila mrs pra tai kiba kobole mon thakile tai bra itu kobole kane homai di ase last time আমি একটা রিকোয়েস্ট করবলে মন আছে সব মানে কি কাইন্ডলি প্রেয়ার তে সাপোর্ট করে দিবি মইকে আর ঈশ্বর লাগা কথা ঈশ্বর পৰা কি কবলে মন আছে তো স্টাডি করা সময় দি ঈশ্বর লাগা আত্মা পৰা আমি খান সবকে শিকাই কিনা আমি খান লাগা লাইফ তে চলাই কিনা আর দশরা মানুহ খান কিবি ঈশ্বর লাগা কথাটো শেয়ার করব পার বলে কারণে এটো প্রার্থনা করে দিবি কই কিনা সবকে রিকোয়েস্ট করেছে আর কন্টিনিউ কিপ ওয়াচিং আর আমি খান লাগা এটো মেসেজ শুনে সময়তে দশরা মানুহ খান লগত বি শেয়ার করে দিবি কই কিনা এটো রিকোয়েস্ট করেছে থ্যাংক ইউ Shalom, God bless you. sobke isore bless kribi dei